स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरे देश में जोरों शोरों पर है और इसी बीच हावड़ा के एक गुमनाम गली उनसानी जगराचा में दिन रात चल रही है राष्ट्रीय ध्वज की कारीगरी। बताया जा रहा है कि यहां का एक छोटा सा कारखाना वर्षों से देश के अलग अलग राज्यों में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के लिए तिरंगा झंडा सप्लाई करता आ रहा है। इन कारखानों पर नजर डालते ही समझ आता है कि यह सिर्फ रंगों या कपड़े का मेल नहीं बल्कि एकता और भाईचारे का प्रतीक है। हिंदू और मुस्लिम कारीगर कंधे से कंधा मिलाकर एक ही सुई धागे से तिरंगा तैयार कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय एकता का एक जीवंत उदाहरण है। इस बारे में कारखाने के मालिक राजू हल्दर ने पूरी जानकारी देते हुए अपनी बातें रखी। बताया जा रहा है कि इस कारखाने में करीब 30 से 32 कारीगर लगातार काम में जुटे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, आसपास की कई और दुकानों में भी झंडा बनाने का काम जोरों पर है। इन्हीं में से एक कुशल कारीगर शेख शरीफुल ने भी इस संबंध में अपनी बातों को रखा। बता दें कि यहाँ विभिन्न आकारों के झंडे बनाए जा रहे हैं। छोटे हाथों में पकड़ने लायक तिरंगे से लेकर स्कूल की छत या सड़कों के खंभों पर लगाने वाले बड़े झंडे तक आकार के हिसाब से कीमत भी अलग अलग है। गौरतलब है कि 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्कूलों से लेकर सरकारी कार्यक्रमों तक हर जगह तिरंगा फहराया जाता है और इन कार्यक्रमों में जो झंडे लहराएंगे उनमें से कई हावड़ा की इसी उनसानी गली से निकले हैं। यहाँ के कारीगरों के हाथों से बना हर तिरंगा न केवल आज़ादी का प्रतीक है बल्कि भारतीय सौहार्द और एकता की भी एक शानदार मिसाल पेश करता है। আমার মাল যায় বিভিন্ন রাজ্যে যায়। আচ্ছা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা। আচ্ছা, বাংলায়? বাংলা তো অবশ্যই, বাংলায় তো বাংলায় করছি, বাংলায় যাবে না? বাংলা তো সব সব জায়গায় যায়, প্রত্যেকটা জেলাতেই যায়। বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদা, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, সব 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 জেলাতেই যায় মোটামুটি। বড়বাজার? হ্যাঁ, বড়বাজারে তো সব আমরা এখান থেকে হোলসেল করি, ওইখান থেকে আবার কাস্টমাররা কিনে নিয়ে চলে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার কত কারিগর আছে? এখন এই মুহূর্তে 12-14 জন আছে। টোটাল পুরো সব জায়গায় কাজ হচ্ছে? হ্যাঁ, সব জায়গায় কাজ হচ্ছে। এখানে 10-12টা আছে? এখানে 10-12টা আছে। কী কী সাইজে কাজ করেন আপনারা? সাইজ দেখুন, সাইজ হচ্ছে আপনার এটা 13টা সাইজ আছে। মানে 8-12 থেকে শুরু করে 48-72 পর্যন্ত। আচ্ছা, বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন সাইজে বিভিন্ন রেট আছে। এরকম আছে তাও? ওই ধরুন আপনি 5 টাকা থেকে আরম্ভ করে 70, 80, 100, 150। এই স্বাধীনতা দিবস আপনাদের কাজ আমাদের, হ্যাঁ, এই মিনিমাম 2 মাস। আচ্ছা, 2 মাস কাজ হচ্ছে, খুব চাপেই কাজ আছে। রাত দিন মোটামুটি রাত 2-2-2:30 বেজে যাচ্ছে, কাজ হয়ে যাচ্ছে। খাওয়ার টাইম সেরকম পাওয়া যাচ্ছে না, কাজের খুবই চাপ। কী কাজ হয়? এই জাতীয় পতাকার কাজ হচ্ছে, তেরেঙ্গা পতাকার কাজ। সব রকমই কাজ হয়? সব রকমই কাজ। সিজন কাজ? হ্যাঁ, সিজন। এটা 2 মাসের। কতক্ষণ ডিউটি করো? ডিউটি আমাদের সকাল 7টা থেকে রাত্রি 11টা পর্যন্ত। এবার চাপ হয়ে গেলে রাত্রি 2-2-2:30 পর্যন্ত করতে হচ্ছে। এত চাপ হয়ে যাচ্ছে যে কাজের কোনো হেও নেই। আচ্ছা, এখানে কতজন কাজ করে? এইখানে এই 10-12 জন কাজ করছে। তারপরে বিভিন্ন রকম জায়গায়, অনেক জায়গায় দোকান নেওয়া আছে, সেসব জায়গায় কাজ হচ্ছে সমস্ত জায়গায়? হ্যাঁ, এই সামনে এইখান থেকে ধরুন এই ফিরপুকুর ধারে এইখানেই তোমার হে নেওয়া আছে, রুম নেওয়া আছে, ওইখানে কাজ হচ্ছে। এদিকেও কাজ হে নেওয়া আছে, গোয়ারপাড়ে ওইখানেও কারখানা নেওয়া আছে, সেখানেও কাজ হচ্ছে। মোট কতজন কারিগর হতে হবে? মোট এখন যদি দেখা যায়। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।